ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଯିଏକି ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କ 50 କୋଟି ଦେବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏତେ ପଇସା ସେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ସହାୟତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସହାୟତା। 50 କୋଟି କେହି ବି ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କ ମତରେ ବିରାଟ କୋହଲି ବହୁତ ବଡ଼ ଧନୀ ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ଭଲ ଖେଳାଳି, ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ। ସିଏ जो नेक्स्ट टेस्ट मैच आसूची से टेस्ट मैच पूर्व राम मंदिर दर्शन करते रामको एवं 50 कोटी टंकार सहायता राशि देते एथिपाई समस्ते इंडियन टीम पक्षर समस्ते सहायता करछन्ती किंतु अधिक टंका देछन्ती विराट कोहली मतरे से चाहूछन जे आउरी मध्य समस्ते मो भली पैसा दियंतु राम मंदिर प्रतिष्ठा पाई आउरी मध्य मो दग पड़ले मु देबी किंतु आपण मतरे विराट कोहली पाई निश्चित गोटे लाइक सब्सक्राइब कर दियंतु कारण विराट कोहली भलिया प्लेयर जदी आम इंडिया अच्छा निश्चित भाव आम टीम निश्चित टेस्ट मैच जितब ही जितब प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दियो।